KMC اور سندھ حکومت نے مل کے اس مسئلہ کا حل نکالنا ہے. اسی حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ حال ہی میں نے جو ہب کنال کا نیا کنال کا منصوبہ ہے جس سے ہم اپنا ہی جو کیپیسٹی کراچی کی جو کیپیسٹی ہے ٹو ریسیو واٹر اس کو بھرا کے اس کا افتتاح ہم نے کروایا. اور دو ایسے منصوبے ہیں جو ہمارا سیوریج ٹریٹمنٹ فیسلٹی کے منصوبے ہیں. دو ایسے منصوبے بن رہے ہیں کراچی میں. ایک آج ہم نے ایک کا دورہ کیا ہے جس کا 100 MGD کا کیپیسٹی کا پمپنگ کیپیسٹی ہے. اور ہمارا یہ کوشش ہے کہ یہ دونوں ایک 100 MGD کا ایک 35 MGD کا ٹریٹمنٹ پلانٹس جب فعال ہوں گے تو وہ میٹھا پانی ہم انڈسٹریل فیسلٹیز کو بیچ سکیں گے. اور ساتھ ساتھ جو کراچی کے واٹر سپلائی کا بوجھ ہے اس پہ obviously if this treatment facility is running تو we'll be able to save that water from Karachi's water supply اور وہ کراچی کو شہریوں کو پہنچانے کے لیے مدد کرنے کے لیے پانی پہنچانے کا یہ ایک طریقہ کار ہے. تو میں نہ صرف حکومت سندھ کا CM سندھ کا سید غنی صاحب کا اور میئر کراچی کا ان کے پورا ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ وہ جلدی سے اس مسئلہ کو حل کرنے کے لیے مختلف منصوبے پہ کام کر رہے ہیں. صاحب آپ چائنا سے آئے ہیں گھوم کے اور ہمیں امید ہے کہ یقیناً آپ چائنا گئے ہوں تو چائنا سے سندھ کے لیے ضرور کچھ لائے ہوں گے. کچھ ایسے منصوبوں کی بات ہوئی وہاں چائنا میں جس سے صوبہ سندھ کو کوئی فائدہ ہو؟ کچھ نئے منصوبے، کچھ نئے پلانٹس، کچھ نئی باتیں کیا کہیں؟ تھینک یو. بٹ جہاں تک چین کا دورہ ہے یہ صدر پاکستان کا چین کا دورہ تھا اور صدر پاکستان نہ صرف سندھ کو مگر پورا وفاق کا نمائندگی کرتا ہے. صدر زرداری کا اپنا ہی تاریخ ہے جو پچھلے دور میں ہم نے رقم کیا کہ he was the first president to complete the most amount of trips to China. اور اسی محنت کی نتیجے میں پاکستان کو گوادر پورٹ اور چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا منصوبہ ملا. صدر زرداری نے اب یہ طے کیا ہے کہ اس بار اس نے اپنا پرانا ریکارڈ بھی توڑنا ہے اور ایک بار پھر اپنا ہی ریکارڈ توڑ کے سب سے زیادہ ٹرپس ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان چین کے حاصل کرنا ہے. اسی سلسلے میں صدر زرداری نے اس دورے میں مختلف چین کے صوبے کے دورے کیے ہیں اور ہر صوبہ کا اپنا اپنا ایک مختلف ایریاز ہے جہاں وہاں ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں. مثلا جو پہلا صوبہ صدر زرداری جہاں پہنچا تھا وہاں زراعت کے حوالے سے، اریگیشن کے حوالے سے اور ڈیفنس پروڈکشن کے حوالے سے ہمارے ہوائی جہاز اور اس قسم کے منصوبے کے حوالے سے اس صوبہ کا ایکسپرٹیز تھے. صدر زرداری پاکستان کا ایکچولی بلکہ دنیا کا سب سے پہلا صدر بنا جنہوں نے ان فیسلٹیز کا دورہ کیا. اس کے بعد ہم شنگھائی میں تھے جو کہ ایک فائنینشیل ہب ہے چین کا. کراچی کا بھی سسٹر سٹی ہے. وہاں مختلف منصوبے کے حوالے سے چینی کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ نہ صرف بات چیت ہوا مگر کچھ MOUs بھی سائن کیے گئے جس میں کراچی کے حوالے سے جہاں تک مجھے یاد ہے سالڈ ویسٹ اور ٹرانسپورٹ اور اس قسم کے منصوبے کا تو اس میں تو شامل تھے. اچھا صاحب اس وقت جو باتیں اس وقت چل رہی ہیں کہ ایک مرتبہ پھر کہیں CM صاحب کے حوالے سے باتیں چلتی ہیں، کیبنٹ کے حوالے سے، پھر میئر کراچی کو لے کر پیپلز پارٹی کا حوالے سے باتیں آپ خود چلاتے ہو پھر مجھ سے ان پہ سوال پوچھتے ہو اور پھر ان کو میرا خیال میں جو باتیں جن کے حوالے آپ شاید دے رہے ہوں گے ان میں کوئی سچ نہیں. چیئرمین صاحب جو پورٹ سٹیز ہوتے ہیں دنیا بھر میں وہ ایک اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. آپ لائے ہیں گورنمنٹ کے وفاق میں لیکن جس طرح سے کراچی کو اس کا حق ملنا چاہیے اس طرح سے کراچی کو اس کا حق نہیں مل پاتا. دو کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کراچی میں بہت زیادہ بہتری کے منصوبے لا رہی ہے لیکن منصوبوں کے لیے جو پیسہ چاہیے ہوتا ہے وہ پیسہ وفاق دینے کو تیار نہیں. اس پر آپ کی کوئی بات ہوئی ہے وزیر اعظم سے یا کوئی آپ مسلسل پاکستان پیپلز پارٹی اور وفاقی حکومت کے ساتھ صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کے درمیان بھی بات ہوتا ہے اور اوبیسلی پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے درمیان بھی بات چیت ہوتا ہے. ہم کراچی کے حوالے سے بار بار وزیر اعظم صاحب کا توجہ کہ فو منصوبے اور مختلف اس قسم کے منصوبے کے طرف رجوع کروائے ہیں اور امید ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو وعدہ کر کے گئے ہیں کراچی کو شہباز سپیڈ دینے کا اسی کے حوالے سے وہ
काम करता रहेगा। बाकी सिंध हुकूमत और KMC अपने तौर पे अपने वसाइल में कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने तरफ से जितना काम कर सके वो कर रहे हैं। ये मंसूबा मेयर साहब मुझे बता रहा था, इनिशियली वफाकी हुकूमत का मंसूबा था, S3 का नाम का वफाकी हुकूमत का मंसूबा था। जब वफाकी हुकूमत ने इसको मुकम्मल नहीं किया तो अब ये जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत और KMC ने लिया है कि हमने इस मंसूबा को मुकम्मल करवाना है और कराची के अवाम को साफ पानी पहुंचाना है। ये बता दीजिएगा, विफाक की जानब से ये कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और दीगर जो उनके वज़रा है वो कह रहे हैं कि आलमी दुनिया से हमें जो है मदद की अपील कर रहे हैं, लेकिन उनको ज़रूरत नहीं है, तो वो आप पे तनकीद भी करते नजर आ रहा है आपके वज़रा। मैं समझता हूं कि इस किस्म की कुदरती आफत के दौरान ना सियासत करना चाहिए, ना किसी पे तनकीद करना चाहिए। आपने देखा होगा कि किस तरीके से सिंध में मुख्तलिफ कुदरती आफत आते हैं, हम हमेशा सियासत नहीं करते, मगर हमारा मुखालिफिन या हमारा साथी, चाहे वो वफाक में हो या किसी और सूबे में हो, हमारा अपना सूबे के क्यों ना हो, वो कोई मौका नहीं छोड़ते सियासत करने का। जहाँ तक सैलाब के सवाल है, ये एक तारीखी सैलाब हमारे सामने, अभी तक उसके असरात पाकिस्तान के अवाम भुगत रहे हैं। पख्तूनख्वा के अवाम के इसके हवाले से मसला बना हुआ है। गिलगित बल्तिस्तान में काफ़ी लोग मुतासिर हुए हैं। सूबा पंजाब के हवाले से 4.7 मिलियन पीपल ऑफ पंजाब हैव बीन अफेक्टेड बाय दिस फ्लड, और जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं वो जनूबी पंजाब के अवाम मुतासिर हुए हैं। ये सैलाब सिंध की तरफ बढ़ता आ रहा है। मैं CM सिंध का, उनकी तमाम टीम का शुक्रगुजार हूँ जिस अच्छा अंदाज से ये इस फ्लड को मैनेज करते आ रहे हैं। सिंध के भी लो लाइंग एरियाज़ को और जो कच्चे के इलाके हैं वहाँ ज़रूर कुछ लोग मुतासर होंगे। हम वज़ीर आज़म साहब के शुक्रगुजार हैं कि जब मैंने पंजाब का दौरा किया और वहाँ के अवाम ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं वज़ीर आज़म साहब से बात करूँ कि एग्रीकल्चर इमरजेंसी और क्लाइमेट इमरजेंसी नाफिज करके ज़राअत के शोबे को रिलीफ दिया जाए, वहाँ के अवाम ने रिक्वेस्ट किया कि मैं वज़ीर आज़म साहब से बात करूँ कि जो अवाम के बिजली के बिल हैं उनको माफ़ किया जाए उन इलाके में जो मुतासिर हुए हैं सैलाब के हवाले से। और साथ साथ ज़रूर हमने जो पिछले एक्सपीरियंस इसी शहबाज शरीफ साहब की, जब हम हुकूमत के इत्तेहादी थे पिछले सैलाब में, तो हमने फौरी तौर पे जब लोग मुतासिर हो रहे थे, रास्ते बंद पड़े हुए, मुश्किल हालात में, उन हालात में हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू डायरेक्टली मुतासिर लोग बलूचिस्तान में, मुतासिर लोग जनूबी पंजाब में, मुतासिर लोग सिंध में, उनको हम माली मदद पहुंचा सके। तो इसलिए मैंने वज़ीर आज़म से बात की, रिक्वेस्ट की। अभी तक उनकी हुकूमत ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को इस्तेमाल करके अपने जो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम है, जो पख्तूनख्वा के अवाम हैं, जो जनूबी पंजाब और पूरे पंजाब से लोग मुतासिर हुए हैं, दूसरी जगहों पे जो मुतासिर हुए होंगे, उनको माली मदद पहुंचाने के लिए जो शफाफ तरीन और वाहिद तरीक़ेकार है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का मंसूबा है। आखिरी जहाँ तक अपील की बात है, जब इस स्केल के कुदरती आफत होते हैं तो फौरी तौर पे फिलफौर आप इंटरनेशनल दुनिया में जो इदारे बने हुए हैं उनका मदद लेने के लिए आप अपना अपील लॉन्च करते हैं कि मेरे मुल्क में एक कुदरती आफत आया है, जो टेक्निकल एक्सपर्टीज रखते हैं सेहत के हवाले से, मौसमी तब्दीली के हवाले से, नेचुरल डिजास्टर का मुकाबला करने के हवाले से, वो तमाम इदारे जिसके लिए पाकिस्तान पैसा देते हैं, हम यूनाइटेड नेशंस के तो मेंबर्स हैं, उसी के हवाले से हम तो कंट्रीब्यूट भी करते आ रहे हैं अपने सोल्जर्स में भी, अपने तो हम उन फैसिलिटीज का मदद ले सके। अनफॉर्चुनेटली आज तक वो अपील नहीं हुआ है। तो जो इमीडिएट रिलीफ फेज में, रेस्क्यू फेज में मदद पाकिस्तान को मिलना था, पाकिस्तान को अवाम को मिलना था, पंजाब के अवाम को मिलना था, वो अब तक नहीं मिल सका। मैं जिस चीज़ का फिक्रमंद हूँ कि जिस स्केल पे ये कुदरती आफत और सैलाब हुआ है, इसके नॉक ऑन कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ये सिर्फ राशन से काम नहीं चलेगा। मसलन जो सेहत के हवाले से मसाइल पैदा हो जाते हैं, मलेरिया फैलते हैं, मुख्तलिफ पानी के से जो बीमारियाँ हैं वो फैलते हैं, उसमें हमें मदद मिलता है, कोऑर्डिनेशन में आपको मदद मिलता है। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के सैलाब में मुतासिर जो अवाम है उनका हक था
कि उनका हुकूमत ये मुतालबा करता है। और आज भी मैं समझता हूँ कि जहाँ हम शुक्रगुजार हैं एग्रीकल्चर इमरजेंसी का, इलेक्ट्रिसिटी की माफ़ होने का, हम फिर भी मुतालबा करते हैं वफाकी हुकूमत से, वज़ीर आज़म साहब से कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को इस्तेमाल करके सैलाब की मुतासरीन को मदद पहुँचाएँ और आलमी सतह पर अपना अपील करके आलमी दुनिया का इसको साथ मिला दे ताकि हम इस आफत का मुकाबला कर सकें। मैंने तो कोई तनकीद नहीं देखा, मैंने सिर्फ तारीफ सुना है और तारीफ का लायक तो काम है। पाकिस्तान, हर पाकिस्तानी अपना फर्ज समझता है कि हम मक्का मदीना का दिफा करें और जिस तरीके से ये डिफेंस पैक्ट साइन किया गया है, पाकिस्तान का अपना नेशनल सिक्योरिटी का हालात को मद्देनज़र रखते हुए जिस तरीके से हमने हाल ही में ये भारत के साथ मुकाबला करके जंग जीता है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैं समझता हूँ कि ये डिफेंस पैक्ट जहाँ तय हुआ है कि अगर पाकिस्तान पे हमला होगा तो वैसे ही देखा जाएगा जैसे सऊदी अरेबिया में हमला हुआ है, और अगर सऊदी अरेबिया में हमला होगा तो हम ऐसे इस नज़र से देखेंगे कि पाकिस्तान पे हमला हुआ है। मैं समझता हूँ कि दोनों ममालिक के लिए ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है और मैं वज़ीर आज़म साहब को, उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि ये मरहला वज़ीर आज़म साहब ने सऊदी अरेबिया में अभी साइन किया है। का क्रिकेट में भी मतलब वो सियासत लेके आ गया है, तो क्या कहेंगे आप? मतलब वो मोदी की सोच वाले क्रिकेटर बन गए हैं जो, तो क्या कहेंगे आप? मैं इस पे इतना ही कह सकता हूँ कि हमें सब कोशिश ये करना चाहिए कि जो स्पोर्ट्स है इनको गैर सियासी रखा जाए। अफसोस के साथ आप ये देखते आ रहे हैं, ये पहला एग्जाम्पल नहीं है कि भारत मुसलसल स्पोर्ट्स के साथ सियासत करता है और सियासत की वजह से मुख्तलिफ मौके पे जो इवेंट्स होने चाहिए थे वो नहीं हो सके या मुतनाज़ा बने, भारत का किरदार की वजह से, पाकिस्तान की किरदार की वजह से नहीं। ओके, थैंक यू एवरीबडी।